Ambassador. To us too. هم حيكونوا عندهم فخذ يحطوا كوفية فلسطين في أكتافهم. هذا شرف لنا أيضا. Ele disse que é uma honra para nós também. Ok, bom, nós estamos ao vivo já. Sim. Sim. Bom, boa tarde, né? A todos, todas, todos. Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso Boletim Palestina no ar, uma parceria dos jornalistas livres com o Instituto Brasil-Palestina, o IBRASPAL, hoje para falar sobre o movimento de reconciliação que vem ocorrendo na Palestina, entre os partidos políticos, com a intenção de unificar as forças em torno de um objetivo comum, que é o fim da ocupação ilegal de Israel na região. Hoje também, antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que essa data, 11 de setembro, muito antes de marcar a queda das chamadas Torres Gêmeas em Nova York, é a data que marca o golpe de Estado no Chile e o assassinato do então presidente socialista eleito democraticamente Salvador Allende em 73. Né? Nesse dia, as Forças Armadas do Chile, com o comando do general Pinochet, que viria a ser o ditador do país por décadas, cercou com tanques e atiradores de elite, bombardeou com aviões de guerra o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, onde o Allende estava e se recusou a se render. Esse golpe, essa ação militar violenta, ocorreram com o apoio dos Estados Unidos, da CIA, e inclusive com o apoio do então ditador brasileiro Emílio Garrastazu Médici. Então, uma saudação necessária aqui ao povo chileno, que além de lembrar hoje esses episódios, também enfrenta, como nós aqui no Brasil, um governo de extrema-direita, né, neofascista. Bom, voltando aqui à pauta do nosso Boletim Palestina, nosso convidado de hoje é o Dr. Taher Al-Nuno, que é consultor de mídia, porta-voz do Biro Político do Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, que vai nos falar sobre essa movimentação que vem ocorrendo para unificar os partidos políticos em torno da causa da desocupação dos territórios palestinos, um projeto do governo sionista de Israel que conta desde sempre na história com o apoio dos Estados Unidos. Comigo está também o Sahid Marques Tenório, vice-presidente do IBRASPAL, parceiro aqui nessa condução do boletim. Sahid, historiador, autor do livro Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência. Então, muito boa tarde, doutor Taher, Sahid. Eu quero agradecer também o tradutor, Abed Haman, que vai estar com a gente hoje aqui fazendo a tradução para o nosso Boletim Palestina. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde. E, Abed, se você quiser resumir alguma coisa para o doutor... Vou fazer o seguinte, eu vou começar com a primeira pergunta e a gente Tá bom. faz essa parte. Você quer fazer uma saudação também, Sahid? Eu quero, em nome do Instituto Brasil-Palestina, dar as boas-vindas ao Dr. Taher Al-Nuno, que é consultor de mídia e porta-voz do Biro Político do Movimento de Resistência Islâmica, dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no nosso Boletim Palestina Livre e certamente ele vai oferecer às pessoas que nos acompanham informações muito importantes sobre os mais recentes acontecimentos na Palestina. Entendi. Quer que eu traduza isso para ele? Você? Desculpa. Sim, eu acho que eu vou abrir já com a primeira pergunta e aí você faz um resumo para ele, pode ser? Tá bom. Tá certo. Então, no último sábado, dia 5 de setembro, diversos partidos e grupos políticos palestinos realizaram uma conferência, né, para tratar dessa unidade de ação contra a ocupação sionista na Palestina, e aí estiveram presentes o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e o Ismail Haniyeh, que é o secretário político do Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas. O encontro também contou com outros dirigentes da Frente Popular, Frente Democrática da Palestina e da Jihad Islâmica. E esse encontro era aguardado com muita ansiedade por todas as forças envolvidas na resistência palestina, dentro e fora dos territórios ocupados. Então, o Dr. Taher Al-Nuno
Eu gostaria que o senhor nos contasse como foram esses preparativos e as expectativas para a realização desse encontro, né? O encontro cumpriu com os objetivos esperados pelas diversas forças da resistência palestina? دكتور طاهر، هي بتسأل هيك مثلا آخر السبت 5 سبتمبر كان الفصائل الفلسطينية أطلقت مع بعض. كان محمود عباس، الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية والتقوا عشان الفصائل الفلسطينية ولا لا. وهي بدها تسأل مثلا شو الأهداف، كيف أنت رأيت الأهداف في هذا اليوم مثلا، الهدف اللي كان تبع الفصائل الفلسطينية. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل عقد في الخامس من هذا الشهر لقاء الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية برئاسة الأخ أبو مازن محمود عباس. والحقيقة هذا الاجتماع هو الأول من نوعه من العام 2011، حقق العديد من الأهداف يمكن أن نجملها في 3 نقاط رئيسية. Ele falou que esse foi um grande evento, né? Porque desde 2011 eles conseguiram se encontrar com o presidente Mahmoud Abbas, né? E esse objetivo foi realmente a união a questão da união dos partidos palestinos, partidos políticos. النتيجة الأولى والإنجاز الأول الذي تحقق هو وحدة الموقف الفلسطيني من 3 قضايا. القضية الأولى هي رفض صفقة القرن التي أعلنها دونالد ترامب. النقطة الثانية هي رفض خطة ضم الضفة الغربية والتي تستهدف للسيطرة على 30% من مساحة الضفة الغربية وضمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثالثة هي موقف رافض وموحد ضد التطبيع. هذه خلاصة النقطة الأولى. النقطة الأولى تمخض عنها 3 قرارات وهي هذه القرارات ال3. النقطة الثانية Eles se uniram, né, nesse sábado justamente para discutirem 3 questões. A primeira questão foi o acordo do século que foi feito pelo presidente Donald Trump, e a segunda questão foi a anexação de 30% da Cisjordânia pela ocupação israelense. E a terceira questão foi também esse acordo que aconteceu entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. نعم. النقطة الثانية هي تحقيق تقدم في العلاقة الثنائية واختراق في موضوع إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل لجنة من أجل وضع الجداول الزمنية ووضع المخططات لإنهاء الانقسام على أن تقدم رؤيتها للقاء آخر مثل هذا اللقاء خلال 5 أسابيع إلى 6 أسابيع من الآن. O segundo objetivo dessa reunião também foi justamente a união dos partidos políticos palestinos, né, para tentar acabar com essa divisão que existem esses partidos. E o objetivo será um encontro daqui a algumas 11 semanas, mais ou menos. النقطة الثالثة هي التوافق على آلية عمل ومواجهة هذه المخططات الإسرائيلية، وتم من أجل ذلك تشكيل لجنة لتفعيل المقاومة الشعبية حيثما وجد الإنسان الفلسطيني لنقاوم خطة الضم، صفقة القرن، عملية التطبيع. تم تشكيل لجنة أيضا من أجل هذه المقاومة الشعبية التي اتفقنا عليها خلال هذا المؤتمر. وبالتالي هذه 3 نقاط أساسية تم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر. E a terceira questão foi justamente lutar contra essas questões opressoras de Israel, né? Como, por exemplo, o acordo do século, a anexação da Cisjordânia. Foi o objetivo, né, de lutar lutar pelo direito da resistência do povo palestino e pelos seus direitos de liberdade e honra na sua terra.
Marcos, não sei se aconteceu alguma coisa aí. Acho que a Juliana caiu. Opa, Não, nós estamos... não. Ah, tá bom. Me desculpe. Ah, tá bom. Tá. Bom, muito obrigada, doutor Taher. E agora eu acho que a gente passa a próxima pergunta aí para o Sahid, né? Para dar sequência aí na nossa rodada de perguntas. هسه بدهم يعملوا دكتور طاهر هو بده يعمل سؤال لك إن شاء الله ليس لك أسئلة. جاهزون. Doutor Taher, seja bem-vindo mais uma vez. No último sábado, no dia 5 de setembro, todos os partidos e grupos políticos da resistência palestina firmaram um acordo de ação conjunta para confrontar a ocupação sionista. Do ponto de vista da resistência, e nós, da Solidariedade Internacional, essa foi uma reunião histórica de grande significado, porque os desdobramentos desse encontro vão oferecer instrumentos e mais força para que a resistência enfrente o projeto colonial sionista na Palestina. A declaração final do encontro diz que a unidade das forças palestinas é para acabar com a divisão e promover a reconciliação nacional o mais rápido possível para alcançar os objetivos estratégicos de acabar com a ocupação e estabelecer o Estado palestino. Eu queria que ele nos falasse qual o significado estratégico desse encontro para a luta de resistência e quais os próximos passos e encaminhamentos daqui para frente. دكتور طاهر وبيسأل مثلا شو الأهداف الهدف هو حكى كل شيء مثلا على اللقاء اللي صار مع المقاومة مع الفصائل وهو بيسأل مثلا شو الهدف بهذا اللقاء وانت مثلا هلا الاستراتيجية يعني إن شاء الله تبدأ بالساحة مثلا الفلسطينية. نعم، نحن لدينا رؤية من 3 نقاط استراتيجية. النقطة الأولى تتمثل في وحدة الموقف الفلسطيني. كل ما كان الموقف الفلسطيني موحد، كل ما كان الموقف الفلسطيني متماسك صلب، هذا يعتبر قاعدة للانطلاق للمرحلة الثانية أو الجزء الثاني من هذه الرؤية الاستراتيجية. إذن النقطة الأولى في رؤيتنا الاستراتيجية هي وحدة الموقف الفلسطيني، ونعتقد أننا تقريبا حققنا هذا في إطار اجتماع الأمناء العام. نزل الرابط على هاي. O objetivo, primeiro ele falou assim, ó, que eles fizeram 3 estratégias, né, para tentar resolver esse problema, para tentar, vamos dizer, colocar em prática essas questões que foram discutidas no último sábado. A primeira questão é realmente a união dos partidos palestinos, né, de todos os partidos palestinos, porque quanto mais os partidos palestinos políticos de todos os tipos estiverem unidos, quanto mais eles estarão mais fortes, estarão mais, vamos dizer, conseguirão mais lutar contra a opressão israelense e a ocupação. الشق الثاني من هذه الرؤية هو متعلق بالمقاومة الشاملة. عندما نتحدث عن المقاومة الشاملة نقول أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي هو مخطط شامل في مواجهة الشعب الفلسطيني، في مواجهة المنطقة العربية، وبالتالي المقاومة الشاملة بمستوياتها: المقاومة السياسية، المقاومة القانونية، المقاومة الإعلامية، المقاومة المسلحة، المقاومة الشعبية. وهذه المقاومة الشاملة متى نستخدم هذه الوسيلة، متى نؤخر هذه الوسيلة، هذا في إطار النقاش الداخلي، ولكن لابد أن تكون كل أوراق القوة بأيدينا، وهذا ما نسعى لتحقيقه. واستطعنا أن نقطع شوطا مهما ونصل لنقطة مهمة في إطار هذه المقاومة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي. O segundo objetivo, né, seria justamente, por exemplo, a resistência palestina de uma maneira geral. Já que Israel, eles têm essa questão de resistência, eles não digo resistência, mas eles entram pela mídia,
eles entram pela internet, eles entram pela economia, ou seja, o Israel de uma maneira geral. E o objetivo é justamente ter a resistência palestina forte nessa questão, forte na questão da economia, forte na questão da mídia, né? Além também de, obviamente, primeiro se unirem todos os partidos políticos palestinos. الجزء الثالث من هذه الرؤية الاستراتيجية هو بتحقيق أكبر قاعدة من التحالف في المنطقة لمواجهة مخططات الاحتلال. ومن هنا كان اللقاء مع القيادات اللبنانية، سواء في حزب الله، سواء مع قيادات الدولة، سواء مع رئيس البرلمان، سواء مع رئيسة كتلة المستقبل، وكذلك الاتصالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتصالات مع الأمير القطري، الاتصالات مع الإيرانيين، الاتصالات مع الكثير من الدول في المنطقة، حتى نحقق أكبر قاعدة رفض للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، وخاصة صفقة القرن وهذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. O terceiro objetivo foi exatamente ter uma base sólida, uma base forte na região, né? Por isso que foi, inclusive, o encontro com todos os líderes, vamos dizer, o presidente do parlamentar libanês, os líderes libaneses, o Hezbollah, né? Inclusive, eles têm relações diplomáticas com o Qatar, com o Amir de Qatar, o Sheikh Tamim, o presidente, o Erdogan, também eles têm toda essa questão para criar uma base sólida na região, né? Entre esses países e esses líderes. نعم، وسنواصل. دكتور الصوت رايح، انت شلت الصوت، فصلت الصوت. هيك تمام؟ هيك تمام. نعم. الجزء الأخير في هذه الرؤية الشاملة هو ضروري أن نكون ونقيم اتصالات مع كل المحبين للشعب الفلسطيني وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم. هنا على سبيل المثال أصدقائنا في البرازيل، أصدقائنا في أفريقيا، أصدقائنا في آسيا، كل العالم نتواصل معهم، كل من يؤيدنا في رؤية رفض المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، وهكذا تكتمل حلقات هذه الرؤية الشاملة. E a última questão que foi discutida, né? A questão é de ter uma conciliação com todos os amigos e com todas as pessoas e os países e as nações que dão suporte à causa palestina. Por exemplo, ele quis dar a questão do Brasil, como existem pessoas assim como vocês que lutam por uma causa verdadeira de conciliação. Eles também, a questão na África, né? Esse seria o objetivo, se conciliar. Esse seria o último e o quarto objetivo seria se conciliar com todas as nações e com todos os povos que vamos dizer, eles estabelecem que a causa palestina ela é uma causa humana. Tamam. Não sei se tem alguma pergunta. Sim, muito obrigada, doutor. Eu acho que um ponto que a gente não está exatamente dentro desse tema que a gente está trazendo aqui hoje, mas que é importante a gente sempre voltar a ele aqui nos últimos boletins, a gente tem tentado relembrar essa questão, é que além de tudo, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E o Ministério da Saúde da Palestina informou agora novos casos confirmados, né, na faixa de Gaza, que subiram bastante, mais de 1.150 casos, o que significa que eles se multiplicaram por 10, no caso, em quase 2 semanas. E, por outro lado, o território palestino registra, até o momento, 8 falecimentos pela enfermidade de coronavírus, né? Então, a faixa de Gaza vive em cerca de 2 milhões de pessoas, né, e registrou aí de domingo a segunda-feira 182 contágios confirmados, né? Então, gostaria que o doutor falasse sobre esse crescimento explosivo dos casos na região
né, que é afetado pelas condições humanas na faixa de Gaza, também pela catástrofe ambiental da faixa de Gaza, e se ele poderia nos dar aí um panorama de como está sendo o combate à Covid nesse momento, lembrando que, de uma maneira absurda, a faixa de Gaza vem também sendo bombardeada em meio à pandemia aí nas últimas semanas. دكتور، هي هسه بتسأل مثلا يعني الموضوع أكبر موضوع يعني هسه هالأيام هي عن الكورونا، صح؟ وهي بتسأل هسه مثلا كيف غزة في هالأوضاع الاحتلال والحصار، وكيف يعني كبيواجهوا شغلة الكورونا. مثلا في السبت والأحد 182 واحد مصابين جديد، وفي في الأرض الفلسطينية بشكل عام 8 توفوا من أجل الكورونا. كيف Microfone aberto. ديو؟ Sim. إسرائيل كانت بتهاجم فيها كمان في في الصواريخ. كيف طيب بكل هالأوضاع بيواجه بدها تعرف كيف الوضع في غزة يواجهوا الكورونا فيروس. يعني احنا اجتمع علينا في لحظة واحدة في قطاع غزة 3 تحديات. التحدي الأول تحدي الاحتلال والحصار. احنا من حوالي 15 سنة بنعاني من حصار. جزء كبير من احتياجات الشعب الفلسطيني لا تدخل إلى قطاع غزة، وما يدخل هو بالحد الأدنى. هذا أثر على كل مناحي الحياة الصحية، الاقتصادية، الإنسانية. جعل عندنا نسبة الفقر تصل إلى تقريبا 60%، البطالة، الفقر بهذا الإطار. هذه المشكلة الأولى. O primeiro problema, né, como tu lembrou, Juliana, a questão do bloqueio e além da ocupação de Gaza, que ele quer colocar como 3 questões, ele quer responder assim. O primeiro problema realmente é o bloqueio que está sendo feito na faixa de Gaza há 15 anos. Já faz 15 anos que está esse bloqueio. E isso aí já vem afetando negativamente na forma de saúde, na forma da vida social, economicamente, né? Ele me falou também que 60% da população de Gaza, eles vivem na pobreza. النقطة الثانية التي تزامنت معها كان التهديدات والتصعيد الإسرائيلي خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وعمليات القصف التي استهدفت العديد من المواقع هنا في قطاع غزة. E a segunda questão justamente também é os bombardeios que Israel vem fazendo na faixa de Gaza nesses dias, né? Que isso é um absurdo. في نفس الوقت دخل فيروس كورونا خلال الشهر الماضي إلى قطاع غزة وبدأ يتفشى بالفعل. بدأنا بأرقام بسيطة من 5 إلى 10، انتقل إلى 30 في اليوم، وصولا الآن بين 100 و180 شخص يوميا، وهذا رقم كبير بالنسبة لنا في قطاع غزة بسبب نقص الإمكانيات. وللأسف أن المنطقة الأكثر كثافة مقارنة بالحجم مع عدد السكان في العالم تعتبر قطاع غزة. منطقة 365 كيلومتر مربع موجود بها 2 مليون إنسان، وبالتالي الانتشار في هذه المنطقة هو كبير كما نرى حاليا. لكن نحن مع هذه التحديات وضعنا الخطط لمواجهة هذه التحديات الثلاثة. Com esses 3 problemas, né? O primeiro, que era o bloqueio, o segundo, que era a questão de Israel, e agora o terceiro, né? Que entrou o vírus, o coronavírus. Ele começou simples, com 10 casos, 20 casos. Hoje ele está entre 180 casos, imagina, como num fim de semana.
E a faixa de Gaza, ela é considerada, vamos dizer, ela tem 350 quilômetros quadrados de território, com 2 milhões de pessoas de população. Ou seja, ela é considerada uma prisão, vamos dizer, em céu aberto, porque ela está presa, bloqueada, né, de todas as maneiras. E ainda com essa questão do coronavírus. فيما يتعلق بالشق الأول الحصار، ومعه في نفس الوقت محاولة الاحتلال فرض معادلة جديدة بالقصف واستهداف القطاع بعمليات الغارات المتكررة. هنا في قطاع غزة استخدموا العديد من الوسائل الخشنة مثل البالونات التي تشعل النار في الحقول الإسرائيلية، مثل التظاهر على مقربة من الحدود، واستطاعت المقاومة في لحظة من اللحظات أن ترد أيضا القصف بالقصف، مما أعادنا مرة جديدة إلى التفاهمات التي كانت موجودة لوقف إطلاق النار واستجابة الاحتلال لبعض المطالب الإنسانية الموجودة هنا في قطاع غزة، والتي نستطيع أنها تقول أنها تمثل مجرد سيرفايف للشعب هنا. A questão do bloqueio, né, que ficou em relação à questão de Israel, a faixa de, eles vêm atirando questões de bombardeio, né, já há alguns dias. E a resistência da faixa de Gaza, ela tá conseguindo manter essa questão, né? Ela tá até dando algumas respostas para eles, como por exemplo a marcha do retorno, né, que veio há uns meses atrás, que aconteceu isso. Balões que eles mandavam aqueles balões, por exemplo, vamos dizer, com fogo, que eles mandavam para Israel, né, que tinha essa questão também. Então eles estão tentando sobreviver nessa questão do bloqueio e do corona ao mesmo tempo, né? E com toda essa questão que está acontecendo junto, vamos dizer que são todos vários problemas juntos. لكن بصراحة لا زال الوضع لدينا هنا صعب، الإمكانيات قليلة، ما يدخل من المعابر الحدودية أيضا قليل، والحصار موجود، والاحتلال أيضا يحاول أن يركع غزة، ونحن لازلنا بحاجة لمساعدات إنسانية. أما فيما يتعلق بكورونا إمكاناتنا قليلة، لذلك قمنا بفرض حظر التجول، بفرض التباعد الاجتماعي ما بين المواطنين، تقسيم قطاع غزة إلى مناطق جغرافية معزولة عن بعضها البعض. للأسف هذه الخطوات أدت إلى تفاقم البطالة، إلى تفاقم حالات الفقر. هناك شرائح كثيرة من المجتمع أصبحت بحاجة إلى المساعدة، لدينا أعداد تظهر يوم بعد يوم بحاجة إلى العلاج، حتى كمية العلاج المتوفر لدينا هو قليل. لذلك أطلقنا ونطلق نداء المساعدة الإنسانية لكل من يحب الشعب الفلسطيني أن يتقدم بالمساعدة لنا في مواجهة هذا الفيروس، لأننا محاصرون منذ 15 عام، وما يدخل لدينا بالكاد يكفي لعدد قليل من المواطنين. Em relação ao bloqueio, o que está acontecendo, nós estamos passando assim por problemas, que ele falou, estamos passando por problemas porque, por exemplo, os mantimentos que entram, os medicamentos que entram, inclusive na faixa de Gaza ali, é pouco, né? E é bem limitado, como a gente sabe, ele é bem limitado. Em relação também, como é que eles, por exemplo, enfrentaram essa questão do coronavírus? Eles enfrentaram com distanciamento social, quarentena, né? Enfrentamos assim, além do mais, a questão da ajuda humanitária. Também a gente pede por uma ajuda humanitária. O que, por exemplo, qualquer um que possa ajudar a Palestina, a faixa de Gaza, em ajuda humanitária, porque ela está bloqueada em todas as questões para poder enfrentar o coronavírus.
تمام. Tamam. Não sei se tem alguma pergunta, Marcos, Juliana. Sim, agora o Sahid aqui vai para a nossa... Continuando a nossa rodada de perguntas. Eu queria voltar à questão do encontro das forças políticas palestinas, né? E na declaração final, já mencionei inicialmente na minha outra pergunta, a declaração final do encontro dos partidos e grupos palestinos, está dito que a luta será um esforço conjunto para estabelecer o Estado palestino independente em todos os territórios ocupados e tendo Jerusalém como a capital. O que eu queria perguntar ao Dr. Taher é que por qual Palestina a resistência vai lutar? Pela Palestina com o território da Palestina histórica de 1948, pela Palestina com as fronteiras de 1967, quando o Estado colonial sionista invadiu mais territórios palestinos, ou essa proposta absurda de Donald Trump, dos sionistas e de outros grupos que os apoiam, para tornar a Palestina num mini-estado. Por qual Palestina a resistência vai lutar? دكتور طاهر هو رجع يسأل على اللي صار مع القيادات مع الفصائل الفلسطينية آخر السبت. بده يسأل مثلا هو أي هدف المقاومة، أي الفلسطينية، المقاومة بشكل عام، كل الفصائل بدهم يواجهوا الاحتلال، بدهم فلسطين تاع 48 تبعت الأراضي تبعت 67، ولهذا اللي ترامب واللي حكوا آخر مرة بأي الفلسطينيين قاعدين هلا يجاهدوا من أجلها. بالتأكيد أنه الهدف الفلسطيني الأعلى والأكبر هو تحرير فلسطين، كل فلسطين، لكن نحن الآن نتحدث عن أولويات في المواجهة. نحن لا يمكن أن نغادر مربع الأولوية في المراحل. الآن نحن متفقون فلسطينيين على أمرين. الأمر الأول هو مواجهة صفقة القرن، رفض هذه الصفقة التي نعتبر أن الهدف منها هو تصفية القضية الفلسطينية، إنهاء القضية الفلسطينية بالكامل، إنهاء شيء اسمه الحقوق الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية. والنقطة الثانية المتفق عليها هي أننا جميعا كل الفصائل الفلسطينية تجمع على ضرورة أن نأخذ حقنا ونقيم دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، مع تحقيق حق العودة للاجئين الذين طردوا من منازلهم ليعودوا إلى منازلهم وبيوتهم التي طردوا منها في العام 48. هناك إجماع فلسطيني على هذا، رفض صفقة القرن، إفشال صفقة القرن، إجهاض صفقة القرن، والمضي قدما في تحقيق هدفنا بإقامة دولة فلسطينية على الأرض المحتلة عام 67. بعد ذلك وعندما يتحقق ذلك لكل فصيل، هناك كل فصيل له موقفه، هناك كل كذا، لكن الآن الإجماع على هاتين النقطتين، وهناك توافق على العمل لتحقيق هذين النقطتين. Primeiramente, ele falou o objetivo maior, né? O primeiro objetivo e o objetivo maior realmente é lutar pela Palestina de 1948, tá? E o segundo objetivo é justamente essa questão do acordo do século, também é lutar contra ela 100%, esse acordo do século, porque nós, todos os partidos palestinos entendemos, e os palestinos também como povo, né, e quem apoia a causa, entendemos que o objetivo desse acordo do século justamente é destruir a causa palestina, é destruir o direito dos palestinos, é acabar com
com a sua, por exemplo, o seu direito de ficar na sua terra. E a terceira questão é, agora, por exemplo, todos os partidos, nesse momento, que é um momento difícil, queremos vamos levantar um país, né, nas fronteiras de 1967, tá? Porque esse seria, vamos dizer, o primeiro objetivo. E também o direito dos exilados, né, que saíram naquela diáspora desde 48 e 67, também o direito ao retorno para eles. E, obviamente, 67 é a capital, Jerusalém. Ok. Eu queria fazer, Juliana, um último questionamento ao doutor Taher, porque é o seguinte, uma das questões cruciais é a questão democrática, né? A Palestina realizou eleições presidenciais em 2005 e realizou eleições para o Conselho Legislativo em 2006, quando o movimento de resistência islâmica foi o grande vitorioso daquela disputa eleitoral, né? Venceu no proporcional e venceu nos distritais, né? Nessa reunião, nesse encontro, essa questão foi tratada pelos participantes. E os participantes do Fatah, do Hamas, da Jihad Islâmica, da Frente Popular, da Frente Democrática, concordaram com a necessidade de um sistema político democrático na Palestina, né? Ter uma autoridade palestina democrática e ter uma lei democrática para toda a Palestina e para todos os palestinos, né? Um sistema que garanta, que assegure esse pluralismo político existente na Palestina hoje, com todos os partidos e todos os grupos que atuam na resistência. E que essa transição seria realizada de maneira pacífica por meio da realização de eleições, tanto para a presidência da República quanto para o Conselho Legislativo palestino, né? Eleições livres, transparentes, com base na representação proporcional dos diversos partidos e com a observância internacional, porque certamente o inimigo sionista vai contestar e vai querer, como a gente diz aqui, melar o resultado e desconhecer a democracia palestina, né? Eu queria perguntar ao nosso convidado, ao Dr. Taher, se existe algum cronograma, se os partidos estabeleceram um prazo para essa cláusula democrática, como, por exemplo, a realização das eleições presidenciais e a eleição para o Conselho, para o Conselho Legislativo Palestino. Podia só repetir a última parte, Marcos? A questão do legislativo. O que eu queria perguntar para o doutor Taher é que, se, fruto dessa reunião, ficou estabelecido algum cronograma, algum prazo para a realização de eleições presidenciais e eleições para o Conselho Legislativo, porque, como decisão global, né, é que essa questão, essa cláusula, digamos assim, democrática do Estado palestino seria cumprida por todos os grupos e partidos, né, respeitando a pluralidade de partidos e grupos existentes na Palestina hoje, a realização de eleições presidenciais e para o Conselho Legislativo eleger os deputados segundo a lei eleitoral palestina. Eu queria saber se tem prazo, se ficou estabelecido quando será, se é 2021, 2022, enfim. tá. دكتور، هو بيسأل مثلا إنه كمان باللقاء اللي صارت مع الفصائل انحكى عن الديمقراطية، وهو جاب أمثال مثلا الانتخابات تبعت 2006 2005 وهو بده يعرف مثلا هلا الانتخابات هاي الديمقراطية لكل فلسطين لكل الفصائل، وانت يعني مثلا الرؤية تبعت هاي الانتخابات السنة الجاي مثلا. يعني بالتأكيد نحن نؤمن بالديمقراطية
وبموضوع الانتخابات، نحن لم يوجد أي دعوة للانتخابات رفضناها، بما في ذلك آخر دعوة العام الحالي ونهاية العام الماضي، عندما جاءت إلينا لجنة الانتخابات بمبادرة لإجراء الانتخابات التشريعية، وافقنا على ذلك. ولكن رؤيتنا، وهذا ما سنطرحه في اللجنة التي تشكلت من أجل إعادة صياغة القيادة الفلسطينية، رؤيتنا تقوم على التالي: نحن مع انتخابات بمستويات ثلاث. المستوى الأول هو انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة. النقطة الثانية انتخابات للرئاسة الفلسطينية. النقطة الثالثة انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي تضم الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، لأن منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني هم يمثلوا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. نحن نريد إعادة صياغة القيادة الفلسطينية على أسس ديمقراطية وعلى أساس تمثيل انتخابي حقيقي لكي يختار الفلسطيني قيادته. ومع ذلك نقول أن المرحلة الفلسطينية الحالية والراهنة والمستقبلية حتى نقوم بتحرير أرضنا الفلسطينية وإقامة دولتنا تتطلب نقطة أو مفهوم آخر، هو الشراكة. لابد أن نعمل معا وجميعا بغض النظر عن نتائج الانتخابات، أن نكون لحمة واحدة في مواجهة الاحتلال. نتيجة الانتخابات تشكل القيادة، لكن هذا لا يعني أن واحدا منا يريد أن يلغي الآخر. نحن نريد أن نتكاتف معا ونحقق مفهوم الشراكة الحقيقية على برنامج وطني أساسه مقاومة الاحتلال واسترجاع الأرض الفلسطينية. هذا ما تعني في حركة حماس. أحكي لهم إن شاء الله, doutora. Primeiramente, a resistência e eles acreditam na democratização da Palestina, tá bom? Como é que é feita essas eleições? Primeiramente, o primeiro objetivo da eleição é com todo o povo que está dentro da Palestina. O segundo é com os líderes da Palestina. E o terceiro é com todos os palestinos, que não importa o lugar que eles estejam, né? Ele falou assim. E em relação ele falou também dos partidos, da pluralidade da Palestina, dos partidos políticos, que o objetivo, por exemplo, não é se, por exemplo, vamos dizer que da resistência ganhe nas eleições democráticas do Hamas, eles ganham, por exemplo, essa democratização, essa eleição, tá? O objetivo não é anular o outro partido ou o pessoal do outro partido, e sim, o objetivo é, primeiro, a sua união e governarem todos juntos, e governarem com parceria, e não com competição ou com divisões. Até aí. Agora, perguntar para ele sobre a questão do quando mais ou menos seria nessas eleições. Ok, do cronograma, se tem cronograma para essa decisão democrática do encontro dos partidos e grupos políticos palestinos. Tá. دكتور طاهر, وبيسأل مثلا في طيب زي كرونوجرام اللي بتجمع الفصائل الفلسطينية بهاي المشاركة, مثلا زي انتخابات ولا شيء اللي كان في يعني زي أهداف للسنة الجاي ولا شيء هيك. احنا الآن أعطينا فرصة للجنة التي ستحدد موعد وكيفية الانتخابات وإعادة صياغة القيادة. هذه اللجنة ستضع رؤية خلال 5 أسابيع. بعد 5 أسابيع سيتم إقرار ما توافقوا عليه. هذه اللجنة نحن ممثلين فيها، إخواننا في حركة فتح، في حركة الجهاد، في الفصائل الفلسطينية أيضا ممثلين في هذه اللجنة، وهي ستعطي توصيات في النهاية حول التوقيت، الآلية، الكيفية التي سنذهب بها إلى
إعادة تشكيل القيادة. هذه الرؤية التي قلتها سنطرحها خلال هذه اللجنة، قلناها في السابق وسنطرحها، وإن شاء الله يحدث عليها توافق فلسطيني. Eles realmente fizeram um cronograma. Nós fizemos um cronograma com todas as questões dos partidos palestinos em relação a essa democratização, e eles colocaram, vamos dizer, algumas regras também, né, em relação a isso, tá? Esse seria um cronograma que mais ou menos sairá, ele disse que em 5 semanas, quem sabe. Juliana. E que realmente o objetivo agora, após esse cronograma, seria a união dos partidos. Vamos ver. Perfeito. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Taher, nosso convidado de hoje, nesse Boletim Palestina, parceria dos Jornalistas Livres com o Instituto Brasil-Palestina, né, o IBRASPAL. Agradecer também ao Sahid e ao Abed, nosso tradutor de hoje. Muito obrigada. Obrigado. O trabalho foi excelente aí que você fez. Novamente, Dr. Taher, gostaria que você transmitisse para ele nosso agradecimento. O Dr. Taher, lembrando, é consultor de mídia e porta-voz do Biro Político do Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas. Então, muito obrigada, doutor, por sua presença hoje, falando diretamente de Gaza aqui conosco, né? Muito importante todas as informações dadas aqui hoje pelo Dr. Taher. دكتور طاهر، هي مثلا قاعدة تشكرك وبتشكر وجودك هنا. والله عن جد يعني شرفتنا والله، وانبسطنا بوجودك، وكل شيء اللي حكيته والله كان كتير مهم لتوضيح للشعب البرازيلي بشكل عام. واحنا من تابعون براسباو كمان بنشكرك والله جدا. شكرا كثير. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Grazie. Shukran. É isso, muito obrigada a todos, inclusive a nossa audiência, quem esteve acompanhando aí com a gente. E nós voltamos numa outra sexta-feira com mais um Boletim Palestina, com outros temas importantes para a causa palestina. Fiquem ligados aí nas redes Jornalistas Livres e do IBRASPAL, que sempre tem novidade. Não é isso, Sahid? Exatamente. Muito obrigado a todos, obrigado às pessoas que nos acompanharam, que vêm nos acompanhando a cada quinzena, e agradecer também às pessoas que compartilharam essa transmissão, aquelas pessoas que chegaram depois pelas diversas eventualidades, que, por favor, ajudem a dar um alcance maior a essa transmissão compartilhando. Você pode compartilhar a qualquer momento. O importante é que essas informações sobre esse momento importante de reconciliação, de unidade política e de ação na Palestina seja levada ao conhecimento do povo brasileiro. Muito obrigado a quem conosco participou hoje e quem tem a causa palestina como essa causa importante da humanidade de direitos e que será vitoriosa, certamente.